गेमिंग विद फैन। कैसे हो सुधा जी? मैं ठीक हूँ भैया। आप कैसे हैं? हमारे एल्बम बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज टाइम नहीं मिला। अच्छा भैया, कोई बात नहीं। खाना खा लिया। हाँ, लाइक मिल गई भैया। हाँ, खाना तो खा ली। लाइक भी मिल गई भैया। और बताइए। सब बढ़िया है भैया, बहुत बढ़िया है। अवधी सॉन्ग सुनाइए आप। नौधी सॉन्ग न पौधी और खाना खाए भैया आप? अजय भैया आप खा? अजय भैया हैं तो बताइए। छह किनारे हैं। रेशमी सा। अजय भैया हैं तो कमेंट कीजिए। मोहित भैया आ गए हमारे। जय श्री राम, जय श्री राम। और क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है भैया। मोहित भैया हमारे एल्बम में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं मोहित भैया? रोटी पानी हो गई? मोहित भैया लाइक डन कर देना। जय श्री राम, जय श्री राम। मोहित भैया भोजन हुआ? मोहित भैया जय श्री राम, जय श्री राम। मोहित भैया लिख रहे हैं। हो गया? अच्छा अच्छा भैया, थैंक यू, बढ़िया है, हो गया। अतुल शाह। श्री गोविंद हरे मुनिहरि नाथ नारायण वास देव कृष्ण हरे मुरलीनाथ वासुदेवा। अरे तो बड़े भक्ति हैं भाई अतुल शाह जी। हमारे यल में बहुत बहुत स्वागत है अतुल जी आपका। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। मनराज। मोहित भैया हमारे यहाँ हैं। गेम ओवर भेज रहे हैं मनोज। मनराज भैया। जय श्री राम, जय श्री राम। मनराज भैया कैसे हैं? अतुल जी बस एक ही कमेंट डाले और डालिए अयोध्या में रानी अंगल।
जय श्री राम, जय जय श्री राम। मनराज भैया हैं तो कमेंट कर दीजिए। मनराज भैया हैं तो कमेंट कीजिए। गेम ओवर भेज रहे थे। जोन कब आ रहे हैं आप? जो नितेश भैया पता नहीं कहाँ है। जय श्री राम। मोहित भैया है तो कमेंट करिए। मोहित भैया है तो नितेश, उनका नाम था नितेश। अजय भैया उनका नाम है नितेश, ठीक है। मैंने आपको लाइक कर दिया। नहीं भाई, आपने लाइक नहीं कर दिया, आप झूठ बोल रहे हो, ऐसे बोल रहे हो। लाइक तो मोहित भैया ने किया और हमारे अजय भैया ने किया। तीन लाइक किसी का मिला जरूर। अशरम अहमद अंसारी। सभी लोग सपोर्ट करो भाई। थैंक यू कहने के लिए अजय भैया हमारे हैं। सब लोग सपोर्ट करो। आप हो कि नहीं? अमित भैया आज हमारे गांव गए। नहीं तो हमारे अमित भैया पूरा फुल सपोर्ट था अमित भैया का। सपोर्ट करना में कर दीजिए रहा हूँ। हाँ भैया सपोर्ट करो। पांच वाचिंग दिख रही है। जो कोई आता है एक दो करता है चला जाता है। आपको इंग्लिश नहीं आती है क्या? नहीं अशरफ भाई, नहीं आती। हिंदी में कमेंट करिए फिर तो मेरे को आराम रहता है। मेरे को इंग्लिश नहीं आती भाई। इंग्लिश मैं पढ़ी नहीं हूँ। ये तो थोड़ा बहुत कर। हिंदी में आप कमेंट करिए भाई। मैं तो खुद ही बोल रही हूँ। क्यों कितने और सभी लाइव में जाना होता है? हाँ सही बात बोल रहे भैया। मलखान सिंह हमारे आ गए। भाभी जी आप कहाँ से हो भैया? आप कहाँ से हो भैया आप बताइए। मुझे इंग्लिश में आता करती हम, मुझे हिंदी नहीं आती है भाभी जी। भाभी जी आप कहाँ से हो? हमारे मलखान सिंह भी पूछ रही हैं। आप कहाँ से हो भैया मलखान जी? मैं तो यूपी से हैं। कहाँ? यूपी तो बहुत बड़ा है भैया। यूपी कहाँ से हो? हमारी दीदी आ गई हैं। जय भोलेनाथ की। कैसे हो? मैं ठीक हूँ दीदी। आप कैसे हो?
कोई बात नहीं भाई, इंग्लिश में करो। बच्ची आज सो गई हैं, क्या हुआ? कुछ नहीं। आप तो बताओ भाभी जी, कुछ हुआ क्या? नहीं दीदी, नहीं कुछ नहीं हुआ। बोल रहे हैं आपको इंग्लिश नहीं आती है, तो मैं बोल दी कि नहीं आती है। ऐसे कमेंट करो। मरखान भी भैया पूछ रहे हैं, आप तो बताओ भाभी जी। तीसरी लाइक आपकी ही मिल गई होगी, अशरफ अहमद अंसारी भाई मिल गया है। कुछ हुआ क्या? नहीं नहीं। खाना हो गया? हाँ दीदी अभी हुआ। 4 लाइक, हाँ दीदी मिल गया। मलखान सिंह भैया कहाँ चले गए हैं, तो कमेंट कीजिए। आप तो मुझे ज्यादा बोली ही नहीं भाभी। भाभी जी मैं तो लाइक कर दिया। आपका लाइक नहीं मिला, दीदी का लाइक मिल चुका है। सर मलखान सिंह भाभी जी तो लाइक कर दिया। नहीं भाई, आपका लाइक नहीं मिला है। बिपिन बंगलुरु, हाय हाय। हाँ अब मिला भाई। मलखान सिंह भाई अब मिल गया। अब क्या लिखने लगे भाई? अब तो रोमन गिनती में आने लगे आप। अशरफ अहमद अंसारी, रोमन गिनती क्यों लिख रहे हो? मलखान पे भैया आप बताए नहीं, आप कहाँ से हो? भाभी जी आप फेस पर जाओ ना प्लीज। हमारे वीडियो पे आप जाओ भैया। अजय भैया मेरा सपोर्ट करो, जल्दी जल्दी कमेंट करो। बिपिन जी हैं तो कमेंट करिए, हाय लिख के छोड़ दिए। मलखान सिंह भैया आप कहाँ से हैं बताए नहीं। हाँ जी, मैं जालौन से हूँ। कहाँ है भाई जालौन? जालौन कहाँ है भाई? बसकर पगली रुलाएगी क्या? राजस्थान में है, अच्छा अच्छा। कोई और आ गया है भैया, देख लो। बसकर पगली रुलाएगी क्या? अहमद अंसारी चले गए हैं, यूपी में है। अच्छा अच्छा भैया, मेरे को नहीं पता है, इसीलिए बोल रही हूँ कि आप हमारा सपोर्ट करना के लिए। जा रहे हैं तो कोई बात नहीं है। वॉचिंग देखिए दीदी। आप अपना जगह बताओ, फिर मैं आपको जालौन ही पहुंचा दें।
मैं अयोध्या से हूँ। अयोध्या सुने हो आप? अयोध्या तो वैसे पूरी दुनिया जानती है। अब तो विश्व तक फेमस हो गया। मैं वहीं से हूँ। बस कर पगली रुलाएगी क्या। एक एक कमेंट भी आता है कि पढ़ने में। राम मंदिर पंजाब भी है, आना है। राम मंदिर पंजाबी आना है। कहाँ है यहाँ? मलखान सिंह भैया बताई तो मैं अयोध्या से हूँ। उसका उस जगह सुन के ही आप डर गए। आप तो कमेंट ही नहीं किए। हमारे अजय भैया तो कमेंट भी कर दिए। राम मंदिर का पूजा है। हाँ, 22 जनवरी का पूजा है। हाँ भैया। राम मंदिर पूजा भी है। हाँ, आना है। हाँ, राम मंदिर का पूजा है भैया। 22 जनवरी को ना, शायद 22 जनवरी को है। हमारे संजय कुमार आ गए हैं। हमारे एलबी में बहुत बहुत स्वागत है संजय कुमार जी का। कैसे हैं संजय कुमार जी? 22 जनवरी को है भैया। हाँ, वही तो मैं बोल रही हूँ, 22 जनवरी को है। 22 जनवरी को मैं भी अपने घर की पूजा करवाऊंगी। संजय भैया हैं तो कमेंट और कीजिए। लग रहा है कि अयोध्या सुनते ही डर गए थे क्या मलखान भैया? संजय कुमार जी हैं तो कमेंट कीजिए। एक ही वाचिंग दिख रही है, लग रहा है अजय भैया का है। सतीश भैया आ गए हैं, लाइक डन कर दिए। अच्छा अच्छा भैया। मेरे को नहीं बुलाओगी? क्यों नहीं बुलाऊंगी, बुलाऊंगी भैया। जय श्री राम। खुश रहा भैया, स्वस्थ रहा, मस्त रहा। संजय कुमार भाई हैं तो कमेंट कीजिए। सतीश भैया आपका लाइक 5 ही तो था। छठी लाइक होना था लेकिन मिली नहीं लाइक। बंद कर दिया सतीश भैया अपना आप। अपना एल्बम बंद कर दिए सतीश भैया।
संजय कुमार जी हैं तो कमेंट कीजिए। हाँ अच्छा, क्यों चलने देते। अजय भैया हाँ तो कमेंट कीजिए। मेरे को नहीं बुलाओगी, बिल्कुल बुलाऊंगी। सतीश भैया आपकी लाइक मिली नहीं। अजय भैया हैं तो कमेंट कीजिए, हमारे सतीश भैया हैं तो भी कमेंट कीजिए। संजय भैया में लगता चले गए हैं। कब पूजा है, 6 लाइक डन। वही तो मैं बोली कि मिली नहीं आपके लाइक। चलो कोई बात नहीं, नहीं दिख रही तो। पूजा का भी दिन नहीं रखा गया भैया। अभी बोलते हैं पता नहीं क्या चल रहा है, पूजा नहीं करवा सकते। मेरा भी अभी आज आज दिखाई देता है। अच्छा अच्छा अभी हाँ। आज मेरी मोबाइल ली थी काव्या। काव्या इतना देखी है कि बिल्कुल चार्ज नहीं है मेरी मोबाइल। खरवास चल रहा है। हाँ भैया, हाँ हाँ खरवास चल रहा है, इसलिए घर का पूजा नहीं हो रहा है। सब बोले खरवास लग गए, अब जब हटेगा उसके बाद ही पूजा होगा घर की। वैसे मैं भी अपने घर की पूजा 22 जनवरी को करवाऊंगी, क्योंकि अयोध्या राम मंदिर का है। उसी दिन मैं भी करवाऊंगी पूजा। किसी पंडित से बिछड़वाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि संजय कुमार यादव काम नहीं कर रहा है हमारा नेटवर्क। अच्छा भैया, अच्छा अच्छा। इसीलिए आप इतने रात के भैया आते ही हो, दिन में तो आते नहीं हो, इसीलिए आपका काम नहीं करता। मकर संक्रांति के बाद, हाँ भैया हाँ। संजय भैया इसीलिए आप दिन में नहीं आते हो, आप जब आते हो तो इसी टाइम आते हो, तो नेटवर्क काम नहीं करता आपका। आपका लाइक भी नहीं मिला संजय भैया। जय श्री राम, हमारे सतीश भैया भेज रहे हैं जय श्री राम।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओके, गुड नाइट। बस यही तो मैं बोलती हूँ कि आपका वही रहता है कि रात के जाऊंगा, 3 कमेंट करूंगा, बोल दूंगा नेटवर्क नहीं है। और मैं आपके में जितने दिन में कई बार जाती हूँ। आप संजय भैया लाइक तो डन कर दीजिए। जय भोले बाबा, बालाजी महाराज की जय। भोले बाबा। हमारी काव्या मोबाइल देखते देखते सो गई। संजय भाई आप कहाँ से हैं? संजय भाई राजस्थान से हैं। संजय राजस्थान से हैं। संजय राजस्थान से है भैया। सतीश भाई, संजय भाई का 2 ही महीने में 4,000 पहुंच गया वॉच टाइम, 2 ही महीने में। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ओ भगवान। संजय भाई लाइव चलाते हैं दिन भर, तो इनकी लाइव दिन भर चलती है। अजय भैया कहाँ चले गए? चले गए क्या? कमेंट करिए। यहीं पर हूँ। अच्छा 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 अच्छा। कैसे? पता नहीं कैसे उनका 2 ही महीने में बोलते हैं पूरा 4,000 हो गया मेरा। बात सुन रहा हूँ। ठीक है, ओके। सुनो बात। तीन वाचिंग दिख रही है, कमेंट करिए। वाले चैनल पर तो कुछ नहीं है संजय जी की। ये सपोर्ट है, हाँ हाँ उनकी, हाँ ये सपोर्ट आईडी है उनकी। अवधि में बोलो। टकलू भैया हमारे आ गए हैं बहुत दिन बाद आज। हाँ आंटी कैसी हो? मैं बहुत ठीक हूँ टकलू भैया, आप कैसे हो? ये तो आईडी उनकी संजय की।
वही हाल, टकलू जी बढ़िया है। वही बाल कि हमारे टकलू भैया नहीं आए। गेमिंग वाले कहाँ से हो आप? लखनऊ से? अच्छा अच्छा। आप कहाँ से हो? नेट आपका चक्कर लगा रहा है। हाँ भैया, नेट कितना नेट हो जाएगा? चक्कर लगा रहा है नेट आज। नेट भी आज कम होगा और हमारा आज मोबाइल भी चार्ज नहीं है। चार्ज में मोबाइल भी लगाई हूँ। टकलू भैया चले गए क्या? नेट आपका चक्कर लगा रहा। हाँ भैया, आज तो नेट सही में चक्कर लगा रहा है। नेट नहीं है। फुल चार्ज कर लो। लगाई हूँ भैया। आज मेरी काव्या देख रही थी मोबाइल, रो रही थी तो मैं दे दी। आज पूरा चार्ज ही चाट डालिए। आपका पड़ोसी हूँ भाई मैं। हमारे सतीश भैया बोल रहे हैं कि मैं आपका पड़ोसी हूँ। कहाँ से? दोनों भाई आप बात करो भैया। अरे राम। ओके। अरे राम। हाँ भाई, चैनल है क्या? आपका भाई चैनल है क्या? हाँ, सतीश भैया का चैनल है। ज्वाइन कर लो सतीश भैया को। गेमिंग भैया। हाँ भाई। सतीश भैया, गांव में ठंड होने लगी कि नहीं? यहाँ तो बड़ी ठंडी होने लगी अब। ये कमरा चार्ज में लगाई तो बैठने का मन नहीं कर रहा था। चलो मैं ज्वाइन कर लेता हूँ। चलो मैं ज्वाइन कर लेता हूँ। हाँ, ज्वाइन कर लो भैया। सर्दी बहुत है। यहाँ भी बहुत ठंडी होने लगी अब। सतीश भैया कहाँ चले गए? हमारी रत्ना नंद बहन आ गई हैं।
सदा सुहागन रहो बहन। बहन आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ बहन। सदानंद बहन मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो? बहन आज मेरे इस गाने पे कमेंट मार देना। इससे मैं आपको गिफ्ट नहीं दी हूँ, दूसरे वाले से दी थी। उस पे तो आप आती हो, लेकिन हमारे इस पे नहीं आती हो। इस पे भी गाना गाने मेरे कमेंट मारना, ठीक है? मेरे गाने पे कमेंट आप मार दो, क्योंकि इससे भी मैं आपको ज्वाइन कर लूं बहन। ज्वाइन कर लिया भाई। सतीश भैया हैं तो कमेंट कीजिए। हमारे अजय भैया आपको ज्वाइन कर लिए हैं। रत्ना पाठक जी। बहन मैं ठीक हूँ। ठीक है बहन, हाँ ओके भाई। लाइक भी डन कर दीजिएगा बहन। अच्छा सतीश भैया, हमें लागत है अलबिया चलाए से व्यूज बहुत गानवा व्यूजवा बहुत कम आवत है। कहाँ 700-800 जात रहा, कहाँ अब बहुत कम जात है। मेरे को भाई ज्वाइन कर लेना। अब आज तो नहीं करेंगे, कल को करेंगे, नहीं तो डन हो जाएगा। सतीश भैया के पास लग रहा है यही एक आईडी है। हाँ 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 हाँ। बहन आज वाले गाने पर कमेंट करिए, मैं कर दूंगी, ठीक है? ओके भाई, कल कर लूंगा। बहन लाइक कर देना। जय श्री राम। सभी लोग जुट जाइए, तभी सबका बढ़ेगा। हमारी बहन बोल रही हैं, सतीश भैया इमोजी भेज रहे हैं। हर महादेव। सबका साथ सबका विकास बहन बोल रही हैं। सभी लोग से राधे 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 राधे। हमारी बहन बोल रही हैं, सदानंद पाठक जी। गेमिंग भैया, अजय भैया, आप कमेंट करते रहते रहा करो बीचे बीचे। कमेंट करा करा भैया बीचे बीचे। जय श्री राम। जय श्री कृष्ण जी। सभी लोग सबका सपोर्ट करिए प्लीज। बहन आपका लाइक नहीं मिला है पाठक जी। सतीश भैया जय श्री राम।
सतीश भैया हमारे आन हैं। जय श्री राम। पाठक जी आप हैं तो कमेंट करिए। हैं अच्छा अच्छा। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। आज सभी लोग सो गए क्या? नहीं बहन मैं कर दूंगी। ठीक है बहन कोई बात नहीं। सतीश भैया हर 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 महादेव। ठीक है ठीक है। मेरा बड़ा वाला कमेंट नहीं जा रहा क्या? नहीं नहीं जा रहा है भैया आ रहा है। आ रहा है बड़ा वाला भैया। आप लिख रहे हो जय बालाजी महाराज जय बालाजी महाराज आ रहा है बड़ा वाला कमेंट भी। जब से एलबी चलने लगी तब से सोने में भी दिक्कत है। आ रहा है सतीश जी। जय बालाजी महाराज। ओके भाई। जय श्री राम। जय बालाजी महादेव महाराज जय बालाजी हर हर महादेव की हर हर महादेव की। पाठक जी हैं तो कमेंट करिए। हर हर महादेव सतीश भाई लिख रहे हैं हर हर महादेव। साइकिल गए चले गए लोग। ग्यारह बज गए हैं सब लोग भी तो सोएंगे। एलबी चलाने के चक्कर में आदमी सो नहीं रहा। हर हर महादेव सतीश भैया लिख रहे हैं हर हर महादेव। टीम वाचिंग दिख रही है। कब तक लाइव रहेगी आज? अब आज लाइव ऑन रहती है जैसे रोज रहती है वैसे लाइव ऑन रहेगी बस। लगा के लेट जाऊंगी। जब तक मन कहेगा अजय भैया कमेंट करते रहना फिर उसके बाद जब मर्जी सो जाना। जय बालाजी महाराज जय बालाजी। पूरी रात हाँ जैसे कल था वैसे आज भी रहेगा। 4 बजे उठी थी तो जीरो बता रहा था तो मैं बंद कर दी थी।
कोई नहीं था। मेरे पास दो मोबाइल है, नहीं कि मैं सपोर्ट करूं। सतीश भाई आपके पास दो मोबाइल है, मैं तो मेरे पास तो है नहीं, मेरे पास एक ही मोबाइल है। मैं रात को सपोर्ट नहीं कर पाती। ओके। एक और ले लो ना। पैसा भी तो होना चाहिए अजय भैया, पैसा कहाँ है मेरे पास। आप ही लोग बहुत है जो हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, समझ लो वही मोबाइल है। अभी पास में नहीं है, आया कीजिए। जय बालाजी महाराज, जय बालाजी महाराज। कहाँ आया करूं। आप लोग इतना सपोर्ट कर देते हैं, इतना ही भैया बहुत है। क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है कि दूसरी मोबाइल खरीद लूंगी। रुपया नहीं। कीजिए। रुपया के ही लिए तो चैनल बनाई हूँ। पाठक जी हमें लगता चले गए भैया, सतीश भैया हैं और आप हैं। बुल्लू भी हमारा नहीं दिए, लेके चले गए। कोई बात नहीं, मैं ही तो बोल रही हूँ। जय बालाजी, सतीश भैया हमारे यहाँ हैं। दिनम कहाँ रहे थे सतीश भैया, 12 बजे दिनम। हम सोचे सतीश भैया का होंगे प्रोग्राम में। ऊपर जाओ, उनके कमेंट पर, वहां से ब्लू हटा लो। अच्छा अच्छा। हाँ सही बताई भैया। बस बस, हाँ हट गया, मिल गया मिल गया। हटा ली हटा ली। प्रोग्राम में। अच्छा अच्छा, प्रोग्राम में रहते हैं। हाँ मैं सोचती हूँ कि दिन में कहीं प्रोग्राम चल रहा होगा। अजय भैया लिख रहे हैं जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।
कल से आऊँगा, ठीक है। कल नहीं है, कल से खाली हो? मान लो 1-2 दिन खाली रहोगे और तो रहोगे। कीजिए प्रोग्राम, करते हैं आप सतीश भाई। जय बालाजी, जय बालाजी। रामायण पाठ, सुंदरकांड पाठ, भजन का प्रोग्राम। ओके। ओके, जय बालाजी, जय बालाजी। जय बालाजी महाराज की, जय बालाजी महाराज की। कितना टाइम तक कुछ आता है? एक दिन का क्या? अच्छा, प्रोग्राम का। अच्छा, सतीश भैया से पूछ रहे हो? हाँ, अभी बताएंगे सतीश भैया। अच्छा जी। दोनों लोग कहाँ चले गए? दोनों लोग का रुक गया कमेंट। पास में हो रामायण पाठ तो 7,000 का। काव्या सो गई क्या? हाँ हाँ हाँ, काव्या सो गई आज। काव्या मोबाइल देखते देखते सो गई आज। अभी तो 6,065। और लखनऊ में हो तो कितना लगेगा?
जनवरी से 7,000। ओके थैंक्स। लखनऊ कहाँ? ओके थैंक्स भैया। से हो आप? लखनऊ कहाँ से हो आप? नीलम लता कैंट से। सतीश भैया बोले अच्छा। नियर लक्ष्मी मल का नगर कहाँ है ये? नगर लल्लू मल का। करना है मेरे को। रामायण का पाठ। गए क्या? नहीं है सतीश भैया हैं। वाचिंग नहीं बता रही, वाचिंग एक ही बता रही है। अच्छा वाचिंग वीडियो बता रहा है। सही रात तब वो जीरो वाचिंग बतावे लागत है। कनेक्ट नो नींद सेंड कर देना। क्या सेंड कर देंगे? मेरा वीडियो में। अच्छा अच्छा मेरे वीडियो में। चैनल पर ओके। मोबाइल नंबर भगवान। जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। अरे नाम
जय बालाजी महाराज की, जय बाला महाराज की। जय शिव शंकर भोलेनाथ जी की जय हो। काव्या है क्या? हाँ काव्या है, सो रही है काव्या। काव्या पूरा मस्त है सोने में अभी। सोने के बाद तो मोबाइल मिली थी। और बगल में का वो है, क्या बोलते हैं, अनन्या। बगल में मेरी अनन्या है। जय श्री कृष्ण। ओके। सतीश भैया आने 3 वाचिंग दिख रही है। जय बालाजी महाराज की, जय बाला महाराज की। आज नाक की आवाज नहीं आ रही है। आज आज नहीं आएगी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। सतीश भैया आन है, जय भैया आन है, सतीश भैया आन है, जय भैया आन है। हमारी गायत्री वो बता रही है, लगाना ही पड़ेगा। कल आएंगे। कल गए, कौन गया कल? मिल गई लाइक भैया, मिल गई आपकी। ओके सिस्टर, हाँ भैया मिल गई। सुपर सिस्टर लाइव। गुड नाइट भैया, गुड नाइट। थैंक्स सिस्टर, बाय 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 भैया, बाय बाय।
कल गए, कौन गया कल? अजय भैया? नाग भजन वाले भैया कहाँ हैं आज? 11:35 हो गया। अब मैं लगा के सो जाऊंगी। नाक बोलने वाले भैया कहाँ है? आज किसी दिन बोलती है, किसी दिन नहीं बोलती है, सो गए हैं। जाया दिया करो आप। जगा दिया करो, जगा दिया करो आप। अच्छा, दिन भर जो काम करेगा रात को ड्यूटी करके आएगा, जगा दूं तो मार भी तो खाऊं। जो सो रहा है उसको सोने दो। हमें लगता सतीश भैया चले गए क्या बीच में? हमें लग रहा सतीश भैया हमारे चले गए हैं। अब मैं भी जा रही हूँ सोने भैया, क्योंकि बहुत हो गया देर, अब बज गए 11:30। ठीक है, मैं भी जाता हूँ। हाँ भैया मैं जा रही हूँ सोने, क्योंकि बहुत हो गई देर, सुबह उठना है, बच्चे स्कूल जाएंगे, जल्दी जल्दी बहुत काम करना पड़ता है। आज मैं 7 बजे सुबह उठी थी, सब लोग बोलने लगे थे गुड नाइट, बाय सुधा जी। गुड नाइट भैया, गुड नाइट। गुड नाइट भैया। सतीश भैया में लगता है चले गए हैं। बाय बाय भैया, बाय बाय। बाय बाय भैया, बाय बाय, बाय बाय। बाय बाय, मैं भी जा रही हूँ अब सोने, क्योंकि कमर दर्द कर रही है, बैठे बैठे मोबाइल लगा दी हूँ चार्ज में। तो इससे अच्छा लेट जाती हूँ अब। कल मिलूंगा, ठीक है, ओके भैया। कोई बात नहीं। गुड नाइट भैया, मैं जा रही हूँ लेटने। आय भगवान, जय भगवान।
क्या हुआ ना? क्या हुआ? ओ, बोलो जी, क्या हुआ? क्या हुआ बच्चे? हम्म?
वही करे